गुगुचिया हालत खराब गला घर को जाकि सब उतरेगा पड़ो। तो आमर ये किछिटा भाई देखाले कहले आउ चल जीवा आमे गोटे जगह को भल जगह अच्छी से मैंने से गाधे बोली कहते मुझे कहली चल मिसिकी जीवा। से मैंने आगे आगे जी आम पछे पछे जीवा। तीन जन जाते जन को मो पाखक नहीं आसवा जड़े मो पाखक पलि आस। अरे तीन जन बसिया कथा बस बसलो कुआड़े जा बाँ पटू ना एपटू तो एमती रास्ता आगू को कुआड़े जा जगह भल अच्छी जे पूरा एति घास हो चल इपटे टापू जे नहीं हुए टापू जो जगह अच्छे ना से हेनी कौन माने पानी ही जाइए पानी की गलती जीवा हेनी अरे कादुआ फादुआ हो जाइए से टाइप अच्छा ये
ଏପଟେ ଯାଇଥିଲ ଚାଲ ଏପଟେ ନହେଲେ ଚାଲ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଦେଇକି ପଳେଇ ଆଉ ଚଳ 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 ସେଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ କାଦୁଅ ଥିଲା ତ ମନା କରିଦେଲେ ସେଠିକି ଫୋନ୍ କରିବା ମାନେ ଯାଇକି ସେଠିକି ପିଲା ଆମର ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ଭାଇ ଯାଇ ହେବନି ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛ ସେଇଠି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଯେଉଁ ଜାଗା ଆଉ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଶୀତ ଦିନେ ଆସିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବା ଶୀତ ଦିନ ଟାଇମ୍ରେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ फिलहाल जो जगह को आम जाइए से जगह पुणी रिटर्न कर ସେଇଠି भी भल थिला बास घासटा को बीट करके जा पड़ो आगू सेटा हूँ आम टे चैलेंजिंग मोमेंट आम से रखीद गाड़ी तो कादुआ जाइए सेपटे चल एपटू चल एपटे बाट अच्छी ऑफ रोडिंग है कौन देले हो कादुआ कर देले हो हाँ सेटा महिंद्रा थार तो कौन 4x4 टा 4x4 लगिला बोधे एकाथर तो लव कर दे था कौन हो गला ये ओहो हेटा तो डेमटा हमें हे पाके थिनु ते तमे पाके तो हमें हे पाके थिनु हाई बेटा मोदरिया डेम है बेड़ा नीला हमें हे पाके गेट गिरा देखनु अरे डेम ता हेटा नहा एटा चेक डेम पाखटा हेटा ये वालाटा है जन बांधी एटा लोडिंग टा हां हे बाटो हमें डेम टा के देखनु गा तो ढुकी देख कादो कटा ए प्रबल कादो अछि बा ए मां धुसिबे कादो अछि बे गादी नी होय दଳ ଭାସୁଛନ୍ତି ଦଳ ଗୁଡ଼ା ଖୋଜାवा हो पाए କାଣ ଟାଙ୍ଗି ଛନ୍ ଭାବୁଥିଲି ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡୁଛନ୍ତି ଏଠି ହଁ ସେଇଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ନା ସେଇଗୁଡ଼ା ଖାଲି ତଳେ ଦଳ ଅଛି ନା ଦଳ ଖାଇବାକୁ ତ ଆସିବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଠି ସେ ଯୋଉ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ା ବନାଉଛନ୍ତି आज मारथला सुखाई देलु खाइ सकाळू आरे जाय कि मिले नले केना मारन ए खाली रखबो तले हला डॉक्टर ओहो माने एटा तल पूरा पानी भीतर ना पानी एपंत आस्थिला बोधे एई पर्यंत पानी रहे एटा गेट खोला अछि बोली नै अच्छा नाही सेठी पळे छि नो पूरा सेगुडा जो हम बसिथिलु सेगुडा पूरा पानी पे हला का करमा जो डेम रे गाडे गादी पड़वा यार नी होय गादी डेम जी मा गादी डेम जी ओके ना गाद मा चलो डेम साउंड हो गेट खुला আছে पूरा केतटा सब गेट खुला আছে का चलो समस्त सब डैम आग पटा देखी जो पट पानी बाहर आम आसलु डैम पछपटू माने डैम पछपटे माने कौन जो पटे पानी गच्छित होकर रहे माने जो स्टॉक रहे पानी से जगह को आम जाइलु आ जेहेतु पानी सेठी नथिला
ମାନେ କ'ଣ ଯେହେତୁ ଖୋଲା ହେଇଛି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି ପାଣିଟା କ୍ରସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆର ପଟକୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏପଟ ଏରିଆଟା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ହେଇକି ଅଛି ନହେଲେ ସେ ଭାଇମାନେ କହୁଥିଲେ କି ପୁରା ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ପାଣି ଭରି ହେଇକି ରହେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ କାଦୁଅ ବି ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ଖରାଦିନେ ଶୀତ ଦିନେ ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ହେବନି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ପାଣି ଭରି ହେଇକି ପୁରାପୁରି ରହେ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବେ ପାଣି ଆସୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଯାଉଛି ଅଧିକା ଯାଉଛି ବହୁତ କମ୍ ରଖା ହେଉଛି ଷ୍ଟକ୍ରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିପାରିଲୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତିନି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଡ୍ୟାମ୍ ପଛପଟ ମାନେ ହୀରାକୁଦର ପଛପଟ ମାନେ ଯେମିତି ହୀରାକୁଦ ଆଗପଟୁ ପାଣି ବାହାରେ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ହୀରାକୁଦ ପାଣିଟା ବାହାରୁଛି ବୋଲି ହୀରାକୁଦର ପଛପଟ କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ମନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମ୍ର ପଛପଟଟା ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ତ ଭାବ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରାହେଇଛି ଆଜି ମୁଁ ଆସିଥିଲି କେଉଁଠିକି ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ମନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ମନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମ୍ର ପଛପଟ ଦେଖେଇଲି ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯାଉଛୁ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ଆଗପଟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଭାଇମାନେ ମିଳିଗଲେ ବୋଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ନହେଲେ ମୁଁ କଦାପି ଏଇ ଏରିଆକୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତି ନା ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଭାଇ ଆମର ତାଙ୍କୁ 6 ଜଣ ନାହିଁ 5 ଜଣ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମର ଆମେ ମିଶିକି 6 ଜଣ ହେଇଯାଇଛୁ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲି ଡ୍ୟାମ୍ ଯିବା ହଁ ଚାଲ ଚାଲୁନ ମୋତେ କ'ଣ ବାଟ ଜଣା ଅଛି ମୋତେ ଆଗକୁ ପେଲିଦେଲ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ସଫର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେମାନେ ପଳେଇବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କାରଣ ଲେଟ୍ ବି ହେଲାଣି 3ଟା ବାଜିଗଲାଣି ବତେଇଦେବେ ମୋତେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଡ୍ୟାମ୍ ପଳେଇବି ଡ୍ୟାମ୍ଠୁ ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ୍ ନେଇ ଦେଇକି ପୁରା ପଳେଇବି ମୁଁ ବି ଯିବି କାରଣ 4ଟା 5ଟା ଭିତରେ ତ ମୋତେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇପଟୁ ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଇପଟୁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି ବି ବୋର୍ଡ ବି ମରା ହେଇନି ହଁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖି ଦେଉଛି ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖି ଦେଉଛି ଆଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସୁଛି ଫୋନ୍ କରିବି ମୁଁ ମୁଁ କେଉଁଠି ରଖିବି କେଉଁଠି ହଉ ଚାଲିଲି ମୋବାଇଲଟା ବାହାର କରିକି ରଖିବା ପାଖରେ ବେଟର୍ ହେବ ଆମ ପାଇଁ ନହେଲେ ଫସିଯିବା ଅଯଥା ଠିକ୍ ଦେଖୁଛି ବାଟ 4.6 किलोमीटर मात्र ये बड़े पानीटा जाऊँगी देखिए देवी ये मैंने केनाल पानी जाऊँगी गोटे चाष करने जमी रे भाई ऊपर को जाके देखा जिनसा आम कौ पटे थे से पटे आम थी आम से पटे थी मुझे ऊपर पट को चले आगू को पलैली टे गलती हो गया यही पटे ऊपर को जावा ऊपर को जाकि गोटे जगह अच्छी भारी खुपिया जगहटा अच्छी से वीडियोटा नवा से जो पानी आसूसी जो
बाकी से ऊपर को जीवा को माने लिटरली गुदा थिबा दरकार भाई नहले तुम जाई परिबनी। सब प्रेमी जुगल मैंने संगम कर आमको भाई आम सला एपटे भाई खतरनाक रोड खसी जाए हे प्रभु कोबरे भाई डेंजर परिस्थिति अगर बाटो खस पड़िए तो कौन खसी पानीर फ्लो जमी अच्छे गोटे पिला पड़ो जदि सी जा सीधा कौटी नदी सरी से बाहर अरे मैंने कौन है आज बहुत सारा आसचंती लगुची तू 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 मो प्रेम रे अछु मिछरे ना 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 कही चली जाऊचु तू 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 मो प्रेम रे अछु मिछरे ना 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 कही चली जाऊचु। वेलकम टू राउरकेला इस्पात नगरी आपण को स्वागत जनाऊँ। स्पीड चला आहुरी जोर चला। ओहो तो आज ये रही जय जगन्नाथ वीडियो भलता लगी गोटे लाइक मारद भाषा किसी दरकार नहीं शेयर करने दरकार नहीं कमेंट जब इच्छा पाँच कर ना जब भल लगुच कमेंट कर पार सब्सक्राइब कर पार लाइकटा कंपलसरी दियो मत ये दरकार गोटे लाइक दरकार आ कि दरकार नहीं रही जय जगन्नाथ।